mga ginikanan na paimna na grid horse para mga told na na. Okay? Music. Pili picture. Kung may video ka, ano siya, i-click nyo. Hi! Meling biyang kanya. Smile! Asa mo siya? Adri madam, adri madam. Asa? Okay, pinakakusog na pakpak karong gabi una dali. Hay, kahinay sa pakpak. Kanang pinakakusog, maabot sa uslob. Dali. Asa to ah? Kana, perfect. Ang Okay, karon akong giawag ang tanan sa pagbarog para sa ato. And watch us where we go. Help us to be one. In times when we don't know. Let this be our prayer. We lose all. Lead us to a place, guide us with your grace. Thank you. Hello, good evening. Thank you, Raymond, sa atong mga bisita. Good evening. Mayong gabi. Happy ba ang tanan? Okay. Sa atong pahinumduman, 2 years ago, wala tayong party. Every year, nagita tayo Christmas party. Because pandemic man, so naundang atong party. Happy tang, ano man, for the first time after sa pandemic, nabalik, naka-party ta, itong tanta na po gamit sa kaninga venue. Kita mo, ang venue nindot nakaayo. So, di ba, ako atong pasalamat kay ang tag-iya, ang tag-iya karon dire is ni-approve taon sa atong request letter nga pagamiton ta niya sa iyang area. Dako na kay nangatabang. So, kanang children, natay gi-invite nga mga performers para taon nga malingaw mo tanan. So, ang ako lang hangyo, parents, tabang lang mo bantay kay ang mga bata ba magtabog-tabog to avoid lang disgrasya. Tabangan lang po nato niya. Kanang another thing is, kaninga party, dili ni siya mahimo, di na to i-realize, dili ni mahimong party if without the support, financially and everything, the gifts, sa food and everything, sa atog yung big and main sponsor. Kaila ba mo kinsa? Kinsa man. From the very start, siya no, when we start this, buhi pa tayong bana, gamay pa kayo to 50 Mai. children, 70, nahimong 80, nahimong 100, hangtod niabot si Madam, iyang gihimo nga 200. Nila ba'y nagpadayon ta, hangtod, nagkanindot atong program, nga naman, nanatay mga performers. Nya kanito mga performers, is gikan kini siya sa 8th Avenue Comedy Bar. So, Yes. hindi ito ni mga, like, may unta na sa Dublin lang. No, they are professionals. Gikan ni sila sa, performers ni sila sa 8th Avenue Comedy Bar. So, once again, let's enjoy the party, children. Children, let's enjoy the party. Behave lang ta. And I think ready na to mga performers.
kuya. Bakbakan everyone to give you fun, laughter, and entertainment. Please help me welcome Miss Jessica Sanchez and Miss Jennifer Holiday Plaza Hotel. Bakbak! Ang big bakbak maparehas niya now. There's no way I could ever go. We're part of the same place. We're part of the same time. We both share the same blood. We both have the same mind. Yeah. And time to time, we've had so much to share. Waking up tomorrow morning and finding out there's nobody left. No, there's no way. No, living without you. I'm not living without you. Living without you. No way. Top of the mountain, yeah, feeling sun. Say what you want, I'm not walking out. Stop by the rivers, push rock and chill. I'm not gonna leave you. There's no way I Patya kuya. Kapuya mangitag kwarta. Ay, mamakpak ang tanan dali. Nalingaw ra ang tanan? Nalingaw ra ba ang tanan? Kana, si nanay purting lingawan ni nanay sa ay palabig ngisi na kay labi ni mong smile na maglaro nga daghan og absent mo. Ngipon na yan. Charot lang. Sa mga bata karon grabe ka energetic. Grabe! Bakbak! Naghana jud nila no? Para may bawaan ang tunong pila sila kabuok karong gabi unang ako silang i-categorize. Ah yes. So kung tawgon ako inyo ang gender, malalaki, babae, mupakpak para may bawaan mo pila mo kabuok, okay? So pakpak ta ng mga bata, ipahati ta Ashley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kabuok. 10. Pakpak ta ng mga lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Mas basta rin mo kayo hapgon. Pakpak ta ng mga naay uyaw. 8. 8. Karon, pakpak ang mga way uyab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 600. Uy, kadaghan. Karon, pakpak ta ng mga virgin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Go.
virgin ba ka, te? So, kinsa lang bata, te, sa imo na silingan. Okay. Ang kapito. Okay, so karon, let's proceed sa ato ang games. Siguro sa, ano? Hello! Okay, before na mo proceed sa ato ang food, magpa-games sa ta for a moment. Kaya para mas ma-energize o mas gutomon ang tanan. O, bakbak! Naghana dyan nila, no? Para may bawaan na to nung pilang sila kabuok ka nung gabi una, ato silang i-categorize. Ah, yes. So kung tawag na ko inyo ang gender, malalaki, babae, pakpak mo para mahibawaan mo pila mo kabuok, okay? So pakpak ta ng mga bata, ipahati ta Pakpak. Ashley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kabuok. Then, pakpak ta ng mga lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Busposo ni mo kayo hapgon. Pakpak ta ng mga naay uyaw. 8. Karon, pakpak ang mga way uyab. 3, 4, 5, 6, 7, 600. Uy, kadaghan. Karon, pakpak ta ng mga virgin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Go. Di pa, ikate, virgin ba kate? So, kinsa lang bata, te, sa imo na silingan. Okay. Ang kapito. Okay, so karon, let's proceed sa ato ang games. Siguro sa, ano? Hello! Okay, before na mo proceed sa ato ang food, magpa-games sa ta for a moment. Kaya para mas ma-energize o mas gutomon ang tanan. Okay? Gigutom na ba ang tanan? Wak ni labot kay busog ni. Karon, atong first na game is Bring Me. So, kung unsay akong hangyo nga inyong dadpon diri nako, dili magtinukbore o magdinaganay ha kay mga mo ha. Okay? Tanan makadawat og prizes in ana ka maayo ang ato si Madam nga naghatag og lingaw ninyo karong gabi una. So karon, our first Bring me here a cell phone. 1, 2, cell phone charger. 1, 2, 3, 4. Ayan. Okay, congratulations. You can claim your prize to Ma'am. Ihatag lang ang prize niya later, Madam. Next, let's bring me. Kinsay makadaan ako diri sa ilang lula. 1, 2. Ay, dara si nanay. Okay, congratulations. Ato na ni Madam Marifel, claim your prize, baby. Ha, dara. Congrats. Yes, inanad siya mo pinanggan ni Ma'am Ipay, no? Next, bring me a family picture. Kinsay makadaan ako din og family picture. 1. Kana na sa cellphone, pwede picture frame. 1, 2, 3, 4, 5. Sa ako ba mangita, ma'am? Asa man imong pares ron, ma'am? Ani trabaho, okay? Ani man ang Marife ato ang prizes. Thank you so much. Congratulations. Mga bata, alang sa kilid, Hindi na magtinukmuray. Pakpak ato ang major sponsor karon from McCoy and family. Pakpakan ato. Yes, ina na mga pinanggal yun nila, no? Kay kanang pag inatagon kay sila mga maayos silang mga tao. Karon, next, you can bring me here. Kinsay makadaan ako diri sa ilang papa. Kinsay makadaan ako diri sa ilang papa. Dali, 1, 2, 3, 4. Ano ba po si Papa? Ako sa interview si Papa, yung maning anak laga. Pila makabag yung anak ron. O Sara, hinayagod ka naman. Lisa na ka na. Ayan, congratulations. Ito ni Mama Marife to claim your prize. Ayan, next. Si Bogat na kami ng ato mo dito. Okay, next. You can bring me here a 1,000 bill.
ako ano ni 1,000 ha. Charot lang. Okay, ato na ni Mama Riffel to claim your prize. Next, magkinahanglan ko diri og ang lima ka babae og lima ka laki. Oh, hinay. One line. Gamay lang na po na maka-games lang tanan. Ari mo one line ana. Atubang mo dito, atubang. Oh, sige. Talong, one line. One line. Halo ka sa bulog, one line. Pareho kong assist mga inahan ko. Basta ito mga inahan, ani. Ana. Ato bang mixing diri? Ana. So, ano ko magsugod? Ayong paglinya ginanahan na, one line. Pares ani. Napura matawag kinahanglan. Sige na, ana lang. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 20 lang sa ha. Later na mo lang kamong upat. Dali sa kakotobe. 20 lang sa kabuok. So, ato ang papel ka ni diri. So, ato mo ato na ni longest breath. Okay? May nga mo, Merry Christmas and Happy New Year! Ipanta mo ha, paungan sa kanya. Okay, nakasabot, children. Mga anak ko, og happy birthday, Merry Christmas and Happy New Year! Ang pinakataas, og score sa pag-ihap sa inyong utong mo, itong winners. Okay, nakasabot? Okay, so ano na mag-start ni Ate? Ano din sa tubangan? Ay, kadali. Ano, 1, 2, 3, Merry Christmas and Happy New Year. 3, 2, 1, go. Red. Merry Christmas, Happy New Year! 10 seconds. Okay? 10 seconds ikaw. Merry Christmas and Happy New Year. 3, 2, 1, go. Alisa, Merry Christmas and Happy New Year yan. Ang taas. Merry Christmas and Happy New Year. Ano go? Merry Christmas and Happy New Year! Ay, 5 seconds. So, atong defending ali diri, baby girl. Shh, kaning girl. Alisa diri sa kilid. Kaya kayo nakakuha sa 10 seconds. Ikaw, pwede na kumuli sa inyo. Lingkod na dito, okay? Merry Christmas and Happy New Year. 3, 2, 1, go. Merry Christmas, Happy New Year! 6 seconds. Better luck next time, baby girl. Okay, Merry Christmas and Happy New Year. 3, 2, 1, go. Christmas! Merry Christmas and Happy New Year, go. Christmas! So, go. Merry Christmas. Dili ka kayo mga kasunod na lang, ha? Okay, ari, baby girl. Merry Christmas and Happy New Year, go. Merry Christmas and Happy New Year! 3 seconds. Okay. Next time. Okay. Oh, kuya. Okay, Merry Christmas and Happy New Year, go. Ilan? 6 seconds. Wala mo ko na. Kung sa tubig ng 10 seconds. Next time na lang, ha? Tara nga yung magturiyahan. Hindi ka tatabot, man. Okay, next. 1, 2, 3, go. Merry Christmas, Happy New Year! 4 seconds. Go. Merry Christmas, Happy New Year! 3 seconds. Okay? Tarong na mo, tarong, anak. 1, 2, 3, go. Taro muglain. Hopin noon to. Sunod tuwing na lang balik lang ha. 1, 2, 3, go. Merry Christmas and Happy New Year. Kusga yung tingog, okay? Go. Merry Christmas, Happy New Year! 4 seconds. Bagus ang mic palihog yan. Ready? 1, 2, 3, go. Merry Christmas and Happy New Year! Alika sa kilid.
grupo nga nakakuha sila og taas ka score kay mga tambok mo sila. Nakakil mga hangin. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Ay mo pag tinok mura eh. 1, 2, 3, go. Christmas and Happy New Year! Oh, 9 seconds. Better lang next time lang ka ha. Okay, ready? Go. Merry Christmas and Happy New Year! 9 seconds. Wala yun yung mag-iitiwas. Ready? Merry Christmas and Happy New Year! 6 seconds. Count. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year! 3, 2, 1, go. Merry Christmas! No! Gusto ko ka, go. Asa gini ka na nagisapot inyong anak. Sarap. Next time, go. Merry Christmas and Happy New Year! 13. So, ang defending is 10, 15. O, pwede na ka dito lang gato na dito. Okay, last 4, 3, 2, 1, go. Merry Christmas and Happy New Year! 9 seconds. Goodbye. Next. Merry Christmas and Happy New Year. Go. Merry Christmas and Happy New Year! 7 seconds. Okay, go. Happy New Year, Alvin! Happy Merry Christmas and Happy New Year. Go. Happy Christmas! Happy Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Go. Merry Christmas, Happy New Year! 6 seconds. Ay, kaniklaro kayo. Hindi taas na ginawa kay Tambok. Merry Christmas and Happy New Year. Go. Merry Christmas, Happy New Year! Okay, ikaw, baby girl. Dali pang last. Merry Christmas and Happy New Year. Go. Merry Christmas, Happy New Year! Ato ni Mama Rife to claim your prizes. Asa man atong prizes? Okay, ladies and gentlemen. Nani sila exchange gift eh, Madam Marife?
Elsa magpa-games. Group into. Kato, tanang bata. Dili na, pondo. Uy! Uy!